Parang ganito lang. Mag-release ba tayo mga baby? Yeah! And Tumblr, let's... Corona is Tumblr. And tell me, yun nandiyan yung mga Christmas namin. And then, open this. Alis ka na yun. So, color, 16 pieces. And then, yun ka. So, parang kinina na yun. Yan. And then, pencil case. More pencil case. Yan, papa-open na sa kanila. Open mo nga to. Hindi yan, ikaw. Isa. Let's open it. Ikaw sa isa naman. Yan. So, laman niya ay isang blue. And then, color na maliliit, 6 pieces. And then, gunting. And then, aray. Isang ko. Yan. Pencil na, So, ito naman sa isa. Meron tayong, yan. Tapos, isang ball pen, green. And then, dalawang ball, lapis na Corona. And then, yan. Tapos, sharpener. Ayan din. Yan. Tapos, yung mga notebook naman, wait lang. Ito na ako. Yan, may mga notebooks ako, be. Yan, 7 pieces. Filipino. Makabansa. Reading. Ayun na, basahin nyo. Test, notebook. GMRC. English. Math. Grade 3 na papel. And then, spelling book. Then, watercolor. So, yan. Then, suklay. Pinadala namin sa school. Pabango. Ayan. Sige. Kita-kita sa kwarto. Ayusin natin. Let's go!